ଗ୍ୟାସ ବାହାରିବ ଭାଇ ଚାଲିଲା ହେଇଗଲା ଯିବୁନି କିଛି କହୁଛୁ ଭାଇ ଦୀପଟା ସଜେଇକି ସେମିତି ରଖିବୁ ଥାଲ ସଜେଇବ କି ଏମିତି ସଜେଇକି ରଖିଦେବି ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ସେ ବାହାରେ ସଜଉଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଚାଲିଛି ଦୀପର ତେଲ ଦିଆ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଲିଜାଙ୍କର ଏଇଟା କ'ଣ କଟୁଛ ମୁରୁଜ ନା କି ତ ଏବେ ଖତମ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ତ ଏଇଟା କାମ ଏଠି ତାର ଏତିକି ମାନେ ନୂଆ ବନଉଛି ତ ଏବେ ଏଠି କାମ ସବୁ ସରିଯାଇଛି ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଲଗା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ପୁରା ଉଠିବ ରହିଥା ପୁରା ଉଠିବ ଟିକେ ଖାଲି ହେଇଯାଉ ଟିକେ ଟାଣ ଏ କ'ଣ କଟୁଛ ମୁରୁଜ ନା କିସ ରଙ୍ଗୋଲି ତ ଆଜି ଦିୱାଲିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ଦିୱାଲି ଆଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁରୁଜ ଇଏ କଟୁଛନ୍ତି ସରି ରଙ୍ଗୋଲି ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଏ କଟୁଛନ୍ତି କେବେ ବନେଇ ନଥିଲେ ନୂଆ ଘର ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନେଇଛନ୍ତି ତ ଦେଖିବା କେମିତି ବନଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ନା କି ଚଲିଯା କହୁନ କେନେ କିସ ହେଇ ଆସିଗଲେ ପୂଜା ପୂଜା ତମେ ଏତେ ଲେଟ୍ କଲୁ ଆମର ଏ ଛୁଆଟା ତ ଖାଲି ମୁହଁ ତାର ନୁଚେଇ ରୁହେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେ ଇଏ ଦେଖିକି କରୁଛୁ ତୁ 4ଟା ବେଳୁ ତତେ 3ଟା ବେଳୁ କହିଲେ ତୁ ଆଇଲୁନି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଟା ପାଖରୁ ହଁ ନା ସିଏ ତାର ବନେଇକି ଆଇଲା ତାଙ୍କ ଘର ପାଖର ଏବେ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ତ ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିକି କଟଉଛି ତ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେ ବେ ତୁ କହ ଟିକେ ସେ ଜାଣିନାହିଁ ଏତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ତାର ସେଟା କିଛି ହଁ ସେଇଟା ବଢିଆରେ କହିଛି ଡିଜାଇନ ତାର ଦେଖେ 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 ସେଇଟା ଆଚ୍ଛା ଏଇନେ ବି ବନେଇ ହବ ସେଟା ପକେଇଦବୁ ତା ଉଠି ପଡିବ ହାତରେ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ଡିଜାଇନ କରାହଉଛି ଏଟା କିନ୍ତୁ ହାତରେ ରିଏଲି ବନଉଛୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ବନଉଛି 4ଟା ହେଇଗଲା ସାବାସ୍ ଆଜି ରଙ୍ଗୋଲି ଚାଲିଛି ରଙ୍ଗୋଲି ସେଟା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ବନେଇ ସାରନ୍ତି ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଏବେ ଖତମ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ତ ଏଇଟା କାମ ଏଠି ତାର ଏତିକି ମାନେ ନୂଆ ବନଉଛି ତ ଏବେ ଏଠି କାମ ସବୁ ସରିଯାଇଛି ତ ବନେଇଛନ୍ତି ଏମିତିକା ଡିଜାଇନ ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ଦେଖିଲି ଚଳିବ ଏଇଟା ଏଇଟା ପଟିଛୁଆ କରିଦେବେ ପରା ତ ଯେତିକି ବି କରିଛି ତାର ନୂଆ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ହେଇଛି ଏତିକି ତ ଆହୁରି ନେକ୍ସଟ ବନେଇବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତ ଏପାର ବାହାର ପଟରେ ଏମିତି ବନେଇଛନ୍ତି ତା ମେସିନ୍ ଅଛି ତ ଏଇନେ ବନା ହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି 3ଟା କଲର ଏଇ ବାପା ବାପା ଏଠି ବାହାରେ ଏମିତି ବନେଇଛନ୍ତି 3ଟା କଲର ଝୁଣ୍ଟି ଟାଇପର ହେଇଛି ଏଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତୁ ସେଠି ଗୋଳି କିସ କରୁଛୁ କି ଏଠି କିସ କରୁଛୁ ପାଖରେ ପାଖରେ ତ ଏଟା ଠିକ ଚାଲିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍ ନମ ଏଇପଟ ଟିକେ ତ ବନେଇ ସାର ତ ଆମର ଏତିକି ଦୀପ ଆସିଛି ତ ଏତିକି ଦୀପ ଦୀପରେ ଡେକୋରେସନ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆସିଛି ତା କାନ୍ଧ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଠି ଦୀପ ଏତିକି ଆସିଛି ଏତିକି ସବୁ ସଜାଯିବ ବାହାରେ ଦୀପଟା ସଜେଇକି ସେମିତି ରଖିବୁ ଥାଲ ସଜେଇବ କି ଏମିତି ସଜେଇକି ରଖିଦେବି ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଢିକି ବସିବ ଆଇଡ଼ିଆ ଆଉ କାହିଁକିନା ଆଗେ ବସେଇ ଦଉନ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଇଏ କରିବ ସେମିତି ହବନି
तो देखो ये दीप लगा देखिए चलतु देखिए दीपर एवं दिया कौन एटा दिया बत्ती एवं बत्ती दिया चलती दीपर तापर दबे तेल तेल ना घी दब रेडी तेल ना तो रेडी तेल देवे से रेडी तेल दे सारापर तापर सेटा को जला तो गुटे गुटे कर जल्वे देखेबे ना तो चलते देखा केमती से बाहर सजाऊँ तो ये चली दीपर तेल दिया तो दे सारे सब दीपर आगे दीप बाकी अच्छी आरंभ हो संज हो गलान ना दिन अच्छे आगे हालुका तो संज हो सन्ध्या 5टा देव तो ठीक तो एबे तेल एति बड़ी के तेल बल्कि जाऊ तेल रहीगला तेरे अलमोस्ट सब सरी दीपर माने तेल रेडी तेल दिया तो एबे लगा जीवो तो चलते देखेबी ना कौन जाओ कि तो ना संज दे सारा ठीक अच्छे तो संज दे सारा बेलू लगा तो चलते देखेबी तो केमती से सजाऊँ तो फ्रेंड एबे छता छाड़ा जी किसी कहती आकाश छता तो आकाश छता एबे खोला हो छाड़ा जी आकाश को तो देखो तो देखिए केमती ऊपर जाऊँ मैंने फास्ट टाइम तो यहाँ कर माने फास्ट टाइम ऊपर छाड़ के छाड़ी से लगा ना कि लगा हाँ ना এটা তার তো এটা হলো মোমো না না কিছু এটা হ্যাঁ হ্যাঁ বলছিল তো চালନ୍ତୁ ଦେଖିବା तो अब फाइनाली लगा स्टार्ट हो ଯିବ तो ଏବେ ଦେଖିବା କେମିତି ଉଡୁଛି ନା ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଛାଡିନି ଆଉ बस दूर जाऊँ ना इधर खाओ के लेने जाओ बड़ा दर्जन ना इधर बड़ा ऊपर उठेगा ये तो लगा जी चारों फूल चारों की रेड हाँ जाओ जी आओ हे हाँ हाँ तो कोई नहीं किसी का देखने वाला शादी बनी पूरा खाची এইটা কোণা ହେଇଛି ଉଠିବନି ଆବା ଏଠି କଣ ଉଠିବନି ତ ହାଲକା ଏଟା ଉଠୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଉଠିବ ରହିଥା ପୁରା ଉଠିବ ଟିକେ ଖାଲି ହେଇଯାଉ ଟିକେ ଟାଣୁ आबा ये हो ना नहीं गैस पड़ा है ए गैस तो भारी गैस तो भारी भाई चला हे गला जीवनी किसे कहू तू तो देखंतु एई ऊपर को चलची केते सुंदर उठिगला उठिबनी किसी कहू पूरा चलीगला ए छुआ देखिबा बाबा देखिबा बाबा हाँ किसी ना जिते मुझे निभि न से गलबनी जिते पर्यटन निभि न से तो देखु पूरा पलैगला हे देखो जूम कर बाबा हा 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 सी अंधार जाऊँ गाड़ को आउ गोटे लगे आइला बेलू तो देखो गला बहुत बाट पड़ेगा रे हां बहुत बाट पड़ेगा सेटा देते परसेंट जोड़ते से बहुत बाट पड़ेगा तो एति की हमर गेस्ट जूम टा कर द पंगा तो हम छुआ भी देखते आछि
पटियाला माने किस एक्सपीरियंस ड्राइवर तुम धरला तो चलीगला तो सब यूट्यूब बाबार कमल ना यूट्यूब न देखने किसी कर आम जान ना आम जान ना फास्ट फास्ट गली पड़ा तो चलतु आ गए लगेगा देखा तो ये रंगोली पूरा भल लगुच पूरा लगाई केते सुंदर लगुच से रंगोली भितर बसाई दीप तो केते सुंदर लगुच बहु देखिपार आकाश तो छाड़ा चलीगला तो देखते केमी सजाई देखते केमती पूरा घर को सजाई दीप जाऊँ देख छुट्टी जा दीपर को दुसटा आगुरी लोक बापा एगुड़ा देखिकी कहते कि से कहना ठीक है कहे बुलिका कहे घर भूत भूत छाड़ा कि आसी क्या औषध कर ना ना है परा ना सियाड़ जाऊ तुम दुसचु दूर को पलैलानी उड़ी सियाड़ सियाड़ को पड़ी मुझे से बहुत अच्छी एटा कहना 20 टका ना नहीं सरी 15 टका 10 टका कहला हो हो तो देखु दीप केमती लगी सब सजाई ना आम जानी ना ना तो देखिए सजाई तो दीप नहीं निकटे पार्लानी ना सब ना टाइम होगा बहुत टाइम है छुआ खुशी तो मुआल बांडा देखिए ये साइड देखो दीप आगे ना गोटे तो फ्रेंड एतिक ब्लॉग शेष करवा तो नेक्स्ट ब्लॉग रे देखा तो रोची।